بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں کسی جاب کے لیے، کام کے لیے، دوستوں سے ملنے کے لیے، عزیزوں سے ملنے کے لیے، تو بڑی بڑی خوبصورت گاڑیاں نظر آتی ہیں، بڑے بڑے خوبصورت گھر نظر آتے ہیں. دو طرز عمل ہوتے ہیں. ایک تو ان کو دیکھ کے آپ مسکرائیں اور کہیں ماشاءاللہ، جس کا ہے اللہ اس کے بخت میں کرے، اس کو رہنا چلانا ہنڈانا نصیب کرے. دوسرا یہ کہ آپ جل کے کوئلہ اور کباب ہو جائیں. ایک جو جیلسی والا عذاب ہے اس کو اپنے ذمہ لے لیں. اسی طور پہ کسی کی خوبصورت اہلیہ کو دیکھیں، کسی کی خوبصورت مرد کو دیکھیں، وہاں بھی یہ صورت پیش آ سکتی ہے. ایون لوگ تو ایسے ہیں جو لوگوں کے خوبصورت بچے دیکھ کے بھی ان کا دل خراب ہو جاتا ہے. اب بازار جاتے ہیں، کسی دکان پہ دیکھتے ہیں بے شمار چیزیں، لاکھوں کروڑوں کی نہیں ہے، اربوں کی چیزیں لگی ہوتی ہیں بڑے بڑے سٹورز میں. تو وہاں کیا آپ سر کو پکڑ کے سینے پہ ہاتھ مار کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا جائے کہ ہائے ہائے ان کے پاس اتنی زیادہ کیوں ہے؟ وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اوقات کیا ہے، پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں. اگر پاکٹ میں 5,000 ہے تو کیا آپ 5,000 خرچ کر ڈالیں گے؟ یہ کوئی عقلمند لڑکا یا لڑکی یہ نہیں کرے گا. آپ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اس میں سے 4,000 کی چیزیں جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں وہ خریدتے ہیں. 1,000 پھر بھی بچا لیتے ہیں تاکہ واپسی پہ رکشہ لینا ہو، اوبر لینا ہو، کوئی اور ضرورت آ جاتی ہے، کوئی کھانے کا من کر جاتا ہے. ادروائز یہ شرمندگی وہی موقع پہ ہو جاتی ہے کہ چیزیں آپ نے زیادہ لے لی، جب بل بنتا ہے تو وہ 6,000 کا بنا، پیسے آپ کے پاس 5,000 ہیں. تو یا تو آپ چیزیں کم کریں یا پھر شرمندہ سو کے ادھر ادھر دیکھیں، پھر سوچیں کہ میں جاتا ہوں، جا کے اے ٹی ایم سے پیسے اور نکلوا کے لے کے آتی ہوں یا لے کے آتا ہوں. ایک ایک مومنٹ کو پلان کیا جا سکتا ہے. جو ان چیزوں کو پلان کر لیتے ہیں ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، زندگی شاہراہ ہے. زندگی میں وہی کچھ آپ کا اپنا ہے جو آپ کے انگوٹھے میں، جو آپ کی پاکٹ میں، جو آپ کے پرس میں، جو آپ کے شاپر میں ہے. جو دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، چاہے آپ کو بہت پسند ہو، چاہے آپ کا دل اس پہ آ گیا ہو. زندگی ہے خوبصورت، خوبصورت لوگوں سے، خوبصورت چہروں سے، خوبصورت رنگوں سے. اور وہ لوگ جو اپنے مزاج کو سنبھال نہیں پاتے ان کی زندگی کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. لوگ ان سے محبت کرنا کم کر دیتے ہیں، ان کی افیکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے. اور میں ہوں اختر عباس، آپ کے لیے لایا ہوں اینگر مینجمنٹ پہ پاکستان کا بہترین کورس. یہ کورس آپ کے پاس 50 گھنٹے رہے گا. اپنے لیپ ٹاپ پہ، اپنے موبائل پہ آپ اسے دیکھ سکیں گے. یہ کورس آپ کو ہیلپ کرے گا، 7 طرح کے ٹولز دے گا اپنے مزاج کو بہتر بنانے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، اور اپنے غصے کی عادت پہ قابو پانے کا. یہ غصہ جو آپ کو بدنما بناتا ہے، یہ غصہ جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں اور ان کی نگاہوں سے نیچے گراتا ہے، اس غصے کے اوپر بیٹھیے، اس کو سنبھالیے، اس کو اپنی قوت بنائیے. یہ کورس آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو اس کورس کو کرنا بے حد آسان. فون اٹھائیے، کال کیجئے 0332-746-8746. ہمیں آپ کا نام چاہیے، ای میل، واٹس ایپ نمبر، اور آپ کو مل جائے گا یوزر نیم اور پاسورڈ جو آپ اپنے گھر بیٹھے رات کے 12 بجے، دن کے 1 بجے، جب آپ کا جی چاہے یہ کورس کیجئے. یہ کورس 50 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا. اور ہمارے پاس آپ کے لیے صرف ایک کورس نہیں ہے، 12 کورس ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، پرسنالٹی گرومنگ پہ، باڈی لینگویج پہ، کمیونیکیشن سکلز پہ. انفیکٹ یہ کورس آپ کی دنیا بدل دیں گے. یہ کورس آپ کے دل کی دنیا کو اجاگر کر دیں گے. بات کرنے کی جو ضرورت مجھے پیش آئی کہ وقتاً فوقتاً مختلف جو کیفیات لڑکیوں کی ہوتی ہیں، کبھی کبھی لڑکوں کی، لیکن لڑکوں کی یہ کم. لائک وہ ہوتا کہ جی مجھے فلاں چیز کو دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی. بعض تو کہتے ہیں مجھے اندھی محبت ہو گئی، اب میں کیا کروں. ایک سوال آیا، پہلے ہم وہ پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں السلام علیکم سر، ہوپ یو آر ان دا بیسٹ آف یور ہیلتھ. آئی ہیو اے کوشچن. اف اے گرل لائکس اے بوائے on social media and wants to marry him, but the boy doesn't know about this. He even doesn't know about the girl and her feeling. استغفراللہ. ذرا غور فرمائیے. اور اگر سوال کو میں چھوٹا کر رہا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ her spouse and have no many feelings for what should she do? Should she ask Allah to take him out of her heart, or is there any way in Islam to approach and make the first move
with dignity. अभी जब आप बड़े स्टोर पे गए तो आपने उम्दा से उम्दा चीज़ें देखी और आप दिल हार बैठे, ये चावलों की बोरी है, अच्छा ये वो ऑलिव ऑयल है, ये फलां है, ये फलां, ये गैजेट्स हैं। हर गैजेट का टैग लगा हुआ होता है, और अगर जेब में माल हो तो फिर आप उसको उठा लेते हैं। अब इस वाले मामले में तो आपकी जेब ही खाली है, यानी सोशल मीडिया पे आपने किसी को देखा, उसकी तस्वीर देखी होगी, उसका अकाउंट देखा होगा, आपको पसंद आ गया, ओके, अब आप क्या करोगे? यू हैव नो अथॉरिटी कि आप उससे बात करके उसे अपनी तरफ रिझा सको। या तो आप रिझा सकते हो अपने इल्म के साथ, अपनी खूबसूरती के साथ, अपने जिस्म के साथ, अपनी बहुत स्पिरिचुअल पावर के साथ। अगर इन चीज़ों से पैदल हो तो फिर एक शॉर्टकट होता है, और वो शॉर्टकट आपकी इज़्ज़त की, इनफैक्ट बेहुरमती का होता है। लड़कियां जो करती हैं, जेब में ख़ानदान नहीं है, जेब में माँ और बाप नहीं है, जेब में बहन भाई नहीं है जो आपकी जगह पे, आपके बिहाफ पे उससे बात कर पाए। लड़के और लड़की को यूँ आपस में रिश्ते करने की इजाज़त तो कोई भी नहीं देता, ना लड़की को ना लड़के को। आप कहते हैं जी मैंने पसंद कर लिया, मुझे से अंधी मोहब्बत हो गई। ये अंधी मोहब्बत एक अंधा कुआं है, आप उसमें गिरोगे और फिर उसी में तड़पते रहोगे और उसमें आपको बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। वो बेवकूफ़ जिसको आप जानते भी नहीं हो, क्या ख्याल है, उसका दिल भी है, उसकी आंखें भी है, वो भी तो किसी की अंधी मोहब्बत में आपसे पहले मुब्तला हो सकता है। अच्छा, मुमकिन है उसके पास कई अंधी मोहब्बतें हों जो जगह जगह बैठी नबीनी और अंधी हों, और फिर जब आप उसके गले लगो तो ये जितने क्लिप्स बनते हैं और मजाक बनते हैं कि एक वक्त में एक को बिठाया, दूसरे को दरवाजे से निकाला, गाड़ी से निकाला, तो ये ऐसे ही बेवकूफ़ लोगों के लिए है जो ख़ुद बेवकूफ़ी के लिए पेश होते हैं। कभी ऐसे क्लिप्स को देखते हुए सिर्फ एंजॉय ना किया करें, अपनी हालत का तसव्वुर करें कि अगर इसकी जगह आप होते, बेवकूफ़ी कितनी होती, डर और खौफ कितना होता। अच्छा, जब आप आए किसी सोशल मीडिया पे तो क्या अपनी अम्मा को ये कह के आए थे कि मैं ज़रा अम्मा तुम तो जाहिल हो, तुम्हें तो अकल नहीं है और अब्बा को भी समझ नहीं है, तो आज मैं अपना रिश्ता खुद ही ढूंढती हूँ और इनफैक्ट मैं रिश्ता शिकार करने जा रही हूँ। तो अगर तो वो लड़का अवेलेबल है ये कह के कि जी मैं अवेलेबल हूँ, अब बताइए मुझे कौन शिकार करता है। ये कोई बादशाहों का दरबार थोड़ी है कि जहाँ लड़कियाँ लाइन में खड़ी हैं और लड़के लाइन में खड़े हैं और आप ताक रहे हैं कि ये मुझे पसंद है और फिर उसका मुकाबला होता था। ये ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी है। यहाँ रिश्ता ख़ानदान करता है। लड़का या लड़की आपस में तय कर लें, तोहफे ताइफ दे लें, अपना सब कुछ वार दें, तो भी आप एक यू आर ए बिग ज़ीरो, चूँकि उस कमोडिटी को लेने की जो प्राइस है वो आपके पास नहीं है। ये प्राइस आपकी फैमिली है, ये प्राइस आपकी फैमिली की डिग्निटी है, ये प्राइस आपके ख़ानदान की तरफ से किसी का जाके उस रिश्ते को। अच्छा, हमारे यहाँ लड़कियाँ रिश्ते नहीं मांगती। पाकिस्तान में कोई लड़की या कोई लड़की का बाप जाके किसी को ये नहीं कह सकता कि जी तेरा लड़का सानू पसंद आ गया, सानू दे दो। दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। लड़के वाले रिश्ता या बीच में कोई तीसरा ऐसा फ्रिज जो दोनों को जानता हो वो कराता है। तो ऐ अच्छी लड़कियों, जब जब आप सोशल मीडिया पे देख के किसी को पागल होते हो या ये टीवी के ड्रामों में देख के पागल होते हो, फिर आप उनकी तस्वीरें अपने पास रखते हो, फिर हाय और ओए और आवाज़ें निकालते हो और फिर उस पर आहें भरते हो और रात को ठंडे ठंडे सांस लेते हो और ख्वाब देखते हो, बेवकूफ़ी की को हद होती है। ये जो मुलाजिम होते हैं ना, अनपढ़ और जाहिल, उनकी लड़कियां अगर आहें भरें तो ओके, उनका कोई विजन नहीं है, पर आपको आपकी माँ ने, बाप ने, ख़ानदान ने जहाँ भेजा था, अगर तो शिकारी बना के भेजा था, इट वाज प्रोटोकॉल है ना जी। आप गए डिपार्टमेंट, इतने सारे 40 डिपार्टमेंट है, आपको किसी एक में फिक्स किया कि आपने ये पढ़ना है और वहाँ आप गए पढ़ाई के लिए, वहाँ आप गए डिग्री के लिए, और आपने उसको छोड़ के साइड ट्रैक पे लड़के पसंद करने शुरू कर दिए और फिर खुद ही बढ़ के अपने आप को अजाब में डाल दिया कि वो तो जानता नहीं है, उसकी मुझ पर नज़र नहीं पड़ी। ये यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, ये राह चलते भी हो सकता है, ये बाज़ार में भी हो सकता है। मत कीजिए ये। आप अपने आप को इनफैक्ट आइडेंटिफाई करते हो कि मैं डिग्निफाइड नहीं हूँ। ये आप अपने आप को आइसोलेट करते हो कि मैं ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ। ये आप अपने आप को इनफैक्ट प्रूव करते हो कि मुझ पे जो भरोसा किया था आपने, इतना बड़ा मुझे एक्सपोजर दिया, मुझे मौका दिया, तो मैं तो छोटे छोटे
दिल, छोटी जहनीत और छोटी अप्रोच वाली लड़कियों की तरह अपने आप को इस पोजीशन में ले आई हूँ जो मुझे जेब भी नहीं देता। सो जब भी कभी किसी से अंधी मोहब्बत होने लगे वन साइडेड, तो वन साइडेड मोहब्बत हमेशा बेवकूफ़ों और अहमों को अमला का तस्वर होता है। आप फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। ये मुहावरे बेवजह नहीं बने, मुहावरे आप जैसे लोगों को देखने के बाद, सुनने के बाद ही बनते हैं। आप उसमें रहते हैं, फिर एक दफ़ा आँख खुलती है और आप धड़ाम से नीचे आते हैं, और तब तक वो जो आपका गुलफाम है किसी और की उंगली पकड़ के, या उसके साथ उसकी शादी की और वलीमे की तस्वीरें होती हैं और आप बैठ के फिर हाय ओए करते हुए लुट गई। तो वो लुटे नहीं होते, आपकी बेवकूफ़ी होती है। एक चीज़ आपकी है ही नहीं, ना आप उसके ख़रीदने के काबिल थे और ना वो फार सेल थी, ना आप उस तक कम्युनिकेट कर पाए। तो बेहतर है ऐसे पैगाम सोचने लिखने की बजाय अपने आप को उससे ज़रा बेहतर काम पे लगाइए ताकि रिश्ता खुद ही आ जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।